Ang simbahan, padayon nga ginahangkat sa nagkalain-lain nga kahimtangan sa bilog nga kalibutan. Paagi sa sinod, aton namatan kag nabatian ini. Diri sa Arkidiocese ng Capiz, magasugod na ang Diocesan Synodal Pastoral Planning. Ang Diocesan Synodal Pastoral Plan isa kasari isang plano nga nadihon sa bulig sa pag-ubay sang Espiritu Santo nga kaupod ang nanarisari nga miyembro sang katilingban. Paagi sa nagakaigo kag sinsero nga pagpamati sa opinyon sang kada isa, ginabalay ang plano. Ang aton Santo Papa Francisco nagapanawagid sa pagpamati sa kada isa. Kay sa pagpamati nga tudok sa tagipusoon, mayara sang masayuran. Gani, maayo gid nga sa nanarisari nga sektor sang katalingban magahalin ang pagplano. Sa aton pagpanglakaton, wala dapat sa magauna. Wala man sang may malingan. Sa sini nga paagi, mapasanyog ang partisipasyon kag komunyon sa pagpadayon sang misyon sang simbahan. Aton simbahan nagalaom gid nga makadihon sang isa ka sahi nga sinodal nga pastoral plan nga mas makapabakod sa aton pag-ululupod sa pagpanglakaton kag makasabat sang mga kinahanglanon sang aton lokal nga simbahan diri sa Arkidiocese sang Capiz. Madamo nga mga hangkat ang ginaatubang sang aton simbahan. Gani nagakinahanglan gid nga may ara kita sang pagbag-o sa aton pastoral plan nga naangot sa aton sitwasyon, kultura kag panahon. Ang kada parokya o basic ecclesial community o konsona magaporma sang ila pastoral planning team nga amo ang magaorganisa sa mga consultation meeting agud magpamati kag magtipon sa mga opinyon, problema, suhestyon tungod sa mga bagay nagakahinabo sa ila lokal nga magagmay nga katilingban. Kinahanglan nga halin sa mga nagkanari-sari nga mga sektor sang katilingban ang magapasakop sa consultation meeting. Ang resulta sa mga consultation meetings sa mga parokya igasumite sa Diocesan Pastoral Planning Team nga amo ang magatingob ka magaanalisar sa mga natipon nga mga impormasyon. Ini ang mangin basihan sa pagdihon sang panibag-o nga Synodal Diocesan Mission Vision nga mangin giya sa pagbalay sang Synodal Diocesan Pastoral Plan. Ako simbahan. Ikaw simbahan. Kita tanan simbahan! Mga tumuluo, kag mga parokyano sang Arkidiocese sang Capiz, ang aton Diocesan Synodal Pastoral Planning Timeline. Dagyao Phase, Setting the Ground. Ini nagsugod sang October 2023 tubtob June 2024. Amo ini ang paghanda espiritual kaginsundan sang pagtipon sang Diocesan Synodal Pastoral Planning Team kag paghana sang PPC, BEC, Mission Station Synodal Planning Team, ang pagkonsulta sang DSPP sa bukal ng Tipan Team kag ang pagpili sang cultural image para sa Diocesan Synodal Plan. Bugsay Phase,
pagkonsulta sa mga maggagmay nga katilingban halin sang July 2024 tubtob April 15, 2025. Ini amo ang pagpadihon sang mga BEC o Parish Synodal Planning Team. Sila mapatigayon sang mga consultation sa mga BEC kag mga parishes. Amo man ang pagkilala sang mga importante nga mga isyu kag mga ginakabalak-an sang mga parokya kag mission station kag mga BEC. Sa aton consultation meetings, may ara lamang kita isa ka pamangkot. What kind of church do you expect in the Archdiocese of Capiz? Ano nga sahi sang simbahan ang inyo luyag matabo sa Arkidiocese sang Capiz? Punot Face, pagtipon sa mga ideya. Magasugod April 16, 2025 to May 31, 2025. Pagtipon kag pagtingob sa mga datos nga nakuha tuhoy sa mga ginakabalak-an, mga suhestyon kag mga prioridad sang parokya. Mayara man nga pagdihon sang programa pastoral nga nasanto sa sinodal nga misyon, pananawan kag mga tinutuyo sang diocese. Halin June 1 to 15, 2025, pagtipon kag pagtingob sa mga datos nga nakuha tuhoy sa mga ginakabalak-an, mga suhestyon kag mga prioridad sa diocese. Una sa tanan, magatukod gid sang Parish Synodal Pastoral Team nga amo ang magadumala sang consultation meetings o kon paghinon-anon. Dira sa team, mayara nga mangin facilitators nga amo ang magapadalagan sang consultation meeting. Mayara pa gid sang note takers nga amo ang maga-record o sulat sa mga ginsabat sa mga tumalambong sa consultation meeting. May ara nga facilitators guide nga ginhanda ang aton Diocesan Pastoral Planning Team para magiya sa aton mga facilitator. Nasulat man sa amo nga facilitators guide ang mga dapat kag indi dapat himuon sa pagpadalagan sang aton consultation meeting para mangin matalunsay kag masigurado nga mapahayag kag mabatian ang opinyon kag boses sang kada isa. Ang kada parokya dapat mayara man sang writing team nga amo magatipon kag maga-summarize, categorize kag magasulat sang final results sang ginhiwat nga mga consultation meetings. Ang makuha nga mga sabat halin sa mga BECs pagatipunon kag i-summarize o kon categorize sa level sang parokya. Ang matipon nga mga resulta sa mga parokya igapadala sa Diocesan Synodal Pastoral Team nga amo ang maga-collate or magatipon kag maga-categorize sa mga tanan nga mga sabat o resulta sa mga ginhiwat nga mga consultation meetings halin sa 71 ka mga parokya kag mission stations sa bilog nga Arkidiocese sang Capiz. Ang mga resulta nga natipon sang Diocesan Synodal Pastoral Team igapresentar sa isa ka Diocesan Assembly sa June 2025. Ang mga natipon nga resulta manginbasihan sa pagdihon sang Diocesan Mission, Vision and Goals. Amo man ini ang mangingiya sa pagdihon sa mga programa kag aktibidades sa mga parokya kag BEC. Sa sini nga paagi, masiguro naton nga ang bilog nga simbahan sang Capiz nagapanglakaton sa pareho nga dalan kag nagahulag suno sa tililingob nga kagustuhan kakasugtanan sang mga tumuloo base man sa sugo kag pulong sang aton mahal nga Dios. Capiz Face, ang pagdihon sang mission and vision. Magasugod sa June 20 to 21, 2025, amo ang Archdiocesan Pastoral Assembly kag ang formulation sang Archdiocesan Mission and Vision. Humalin July 11, 2025, magasugod ang paglunsad sang bag-o nga nadihon nga mission and vision.
Kasunod ang pagbukas sang pagsaulog sang Diamond Celebration sang Capiz bilang diocese. Kag ang pagtadlong kag pagpasanto sa mga aktibidades kag prioridad sa mga PPC, BEC kag mission station suno sa bag-o nga nadihon nga mission vision sang diocese. Kag ang pag-implementar sang bag-o nga nadihon nga synodal mission, vision and goals sang diocese. Brothers and sisters, the Diocesan Synodal Pastoral Plan Cultural Image. Ang baroto nga may cross kag layag nagarepresentar sang lokal nga simbahan sang Capiz nga nagapanglakaton sa misyon. Ang triangular shape nagasimbolo sang Santissima Trinidad, ang ginagikanan sang misyon. Ang tatlo ka tawo nagasimbolo sang kaparian, relihiyoso kag mga laiko nga nagapanrabaho sing dungan kag nagakooperar sa tagsa-tagsa sa pagpalayag sang sakayan sa tunga sang madamo nga mapaghangkat nga ginsimbolo sa mga balod. Ang layag nagalaragway sa mga kaumhan kag kabukiran sa Capiz kung sa diin madamo sa aton ang mga mangunguma. Ang mga isda nagalaragway sang pangisda nga amo ang pangaboy-anan man diri sang aton mga utod sa aton probinsya. Nagasimbolo man ini sa mga laiko, kaparian kag mga relihiyoso nga nagapadayon sa pagpanglakaton sing ululupod. Ang banga nga suludlan sang pagkaon o kung tubig nagasimbolo sang aton mga kinahanglanon sa pagpanglakaton. Nagasimbolo man ini sang kabuhi kag pagkabalaan, mga ginapaabot kag paglaom, kamatayon kag bag-o nga kabuhi, paghamtong kag pagbag-o nga ginaatubang sang tagsa ka Kristiyano. Mangisda ako, maupod kami sa imo. Juan, Kapitulo 21, versikulo 3.